Ну, чтоб не упали детки, наверное, очень высоко. Это... Для взрослых. Ух ты! Какая умничка! Acha esse Mércio? Ну, ну, Nós temos Augstnesco, mamãe. Augustin. Nasce esse canto da boca. Augustin. Ergemin. Gare, show no ale. Ați mă mite în tine. Ianas, Doris. Давай-ка. Бегаем, бегаем, бегаем. Смотри. Bėgam. Naktis. Оп, Кати постелили Geras специально. vyras vagišių kompanijoje. Laikyk. O, ne, varom. Ir kepurės pametė. Вкусная водичка. Будешь? Побольше налить? Нет, ты уже... Попей, сейчас пойдете вон пузыри. Катя! Ой, как красиво! Ой. Отгал! Папа! Говори папе. Žaidimą. Išeini. Tu pusę turi. Ir žaidimą išeini. Gerai, stojam. Tai iš eilės. Gerai, dabar būsim meška. Tau reiks mus gatvėje ir sakysim. Miega savo oloje. Būk labai tyli, turbūt supyks. Давай. Bet reikia stipri būti. 3. Šaudaliai! Детская тусовка. Лягушата.